Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyidash syuhur wa farada siyamahu wa dha'afa li shaimihil ujur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fa huwa ahaqqu mahmudin wa ajalla mashkur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yashrahu Allahu lana bihas sudur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan addakhiruha liyaumin nusyur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarril ayyami wad duhur. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Bismillah rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu ala Allah i'tasamtu billah fawwadtu amri ila Allah masya Allah la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuna hubbaka ya rabbal alamin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala fi ayatin ukhra Syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Untuk mengawali pertemuan ta, pengajian ta, kaum bapak dohot kaum ibu, mari pertama-tama kita baca onjolo Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan di setiap pertemuan ta senantiasa mendapat barokah, mendapat ilmu na manfaat, ilmu yang bisa membuat selamat dunia dan akhirat. Ulang lupa itu ayat umat, ilmu itu kadang bikin selamat, tapi kadang ilmu itu juga yang bikin sesat. Sarupodot nasuluk de inang dua on gondang nion palang jadi sultan jadi setan. On masuk kita baca on jolo al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lillahi billah minal bahri ridwa illa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wa likaffatil anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was-shalihin wa lil awliya'i wal 'ulama'il 'amilin wa limasyayikhina fid din minal mufassirin wal muhaddisin wal qurra'il mufassirin wa sadati sufiyyin al muhaqqiqin al muwahhidin wa masyayikhina khususan li syekhina al kiram Syekh Mustafa Hussein
wa Syekh Abdul Halim Khatib, wa Syekh Abdullah Mustafa, wa Aminah Hajjah Habibah, wa Aminah Hajjah Maryam, wa Aminah Hajjah Sahar Hanum, wa lima syaihina, li abaina wa ummahatina, khususan li ahli hadzal hadirin. Anta allazi a'la wa a'lamu bihim. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Fatihah naik bacaon diterima Allah dengan penerimaanna sebaik-baiknya. Sungguh itu nama amalkon, mudah-mudahan martambah ilmu, dapat hari martambah ilmu, dapat hari martambah amal, dapat hari martambah ikhlas tu hadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Nasama kita muliakan on ma'aman tamudir Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru. Songoni jodoh keluargana. Seterusnya tu para ustaz, para kiai, kaum bapa, tokoh masyarakat, baik ia tokoh adat, songoni tokoh agama. Juang ada lupa on matu ibu-ibu, hadirin wal hadirat, na masih antusias mengikuti pengajian ta sekali pesongan ayah umat di bulan puasa. Alhamdulillah. Sudah hadirin wal hadirat na hadir. Mudah-mudahan jagid rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tuitan senantiasa aktif mengikuti pengajian. Aranaon ma ayah umat na idokon ni nabinta. Man hadru majalisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Isialak na menghadiri majlis taklim di bulan Ramadan, setiap sanlang kadio inang icatat sarupodot namar ibadat setahun. Mapigalang ka ng kininang mon bakasan nawahat dubuto bayalang kana namun malintang mangtong lalaw mon sulangaling mon katanopan bagi nawahat dolang kanite. Tiga putaran do karetay ng kintuan, tiga putaran do ayah umakban ni motor tay ng kinmarangkat tusor. Indah taretong be. Jadi on manita syukurkan. Wajah ita sudah bersyukur di arina sadarion. Sapokin menta ayah umak na mga laksanaon ibadah puasaon. Lambok day lalaamu. Indah. Ang gusto ni nga na iba na ang guling na juga do ka na puaso. Sa jogal-jogal ni alak ang gujat ibait tuliang lahati maduk-duk songon odong suat na ilulus. Betul do? Suat lioli lambok na nga tanggung aso rupana ayah umak mabiar madabaya sibukon mabiar badanon nagit manuput kontanoy. Aso ben bahad na ayah umak dosa adong spesial ayah umak bulan sada bulan penghapus pengampun dosa on mana margorar Ramadan. On masuk bersyukur kita alhamdulillah. Salawat dan salam turuh ni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawat ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaina wa afiyatil abdani wa nuril absyari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi
Mudah-mudahan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan on menjadi bukti bahasa kita betul-betul na mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tapi ibuktionian ayah umat tando na cinta ya tu ita umat naon mulai ngon dunia sampai sandigan tu alam akhirat dari na perpudi di ari na sumarguna harto pangkat jabatan kecuali alak nayas hati-hati na manupod ko na Allah Subhanahu wa taala. Maradu kaum bapak kaum ibu mustami'in wal mustami'at na dirahmatin ya Allah. Kondo pita umak mengaji di bulan Ramadan nontele. Hari Rabu na lewat tantong na mamegang doisi kan. Hari Kamis na ita puaso on masa poken ita ayah umak na mangalaksanaon ibadah puasai. Sunang doruanta umak. Kaum bapak sunang doruanta. Sunang. Masusunang ruamu. Banyak manusia yang terobsesi. Ang jabat sunon baya bulan Ramadan dapat mon pahala na bahat. Dapat mon pahala na bahat. Amal sunat sama dengan amal yang wajib. Amal yang wajib dilipat gandakan sampai menjadi 70 kali lipat. Sehingga mar siradu manusia mar lomba-lomba indah tampil musujitan. Rami-rami do matarawih. Olat ni sapoke. Betul do? Nasunjung sumbayang pero mati musujid. Lohor ngana sumbayang iya, asar ngana sumbayang. Tayang go tarawih maradu sosak get sodong do matampat di musujitan. Betul? Biar dele pala songoni. Sumbayang lohor ngana sumbayang iya, asar penai tinggal kon niya do tiang go tarawih inda tinggal tiop borongin. On maposan ni Abu Bakar najolu tu Sayyidina Umar. Ya Umar, iza ulita 'alan nas, apabila kau diangkat menjadi khalifah, inna lillahi haqqun bil lail wa haqqun bin nahar. Allah punya hak di waktu siang, Allah punya hak di waktu malam. Hak Allah di waktu siang jangan kerjakan di waktu malam. Hak Allah di waktu malam jangan laksanakan di waktu siang. Tentong na betul do ayah umat. Manumbun sumbayang asar ita na kolap do maari. Hak ni Allah di waktu siang di asar te ita karejoon na borngin doma. Hak ni Allah di waktu malam ita karejoon turang ni ari doma subuh jam 7 ngot ya na sumbayang subuh do peya. Padahal hak ahade hak Allah di waktu malam. Jadi sundia macara na sulang katara na sumbayang subuh pala terlambat kungot ayah terlambat kungot uma ulang ko kunut be. Ulang kunut be arana alak na barkian matu saba nake matu kowun nake matu pasar ho itu pidalani sumbayang musojid ida alak baya padahal aktif na anak burui baya mangaji tu purba bayo nga tinggal tium hari Rabu sun hari-hari di penyangan sumbayang subuh na maila minta ayah umai sun dia doma nangkon kunut tempel madu sujud sahwi akhirnya alak na lewat betul mabaya jamaah par purba nga tinggal sumbayang duha na yang mangkalak na sumbayang duha. Tapi kan dah subuh do. On maradu ayah. Jadi maradu sosak alak ayah umak mangkojar pahalo. Apalagi ison adong sada momentum. Namar gorar Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. On ma ayah umak sebelum Ramadan pe isuru do ita mangamalkon ayaton tuluno li umak dong sumbayang isya. Yamalkon kamu do. Mangqura inna anzalnahu fi lailatul qadar sab'a marrat. Sada riwayat pituno ning Sayyidina Ali. Apahullahu min kulli bala. Au nomor tahun me ayah umak dung amal konon. Setelah selesai solat isa amal kon pitunoli, insyaallah isalamat kon itamun segala macam bala. Nda amal kon kamu. Angkon na Ramadan maya. Inda angkon na Ramadan dabo inam. On da pebinoto uma, iman tong si pabutohon. Iman si pabutohon. Mangqura inna anzalnahu fi lailatul qadar sab'a marrat ba'dal isya. Apahullah min kulli bala. Isyalak na mangamal kon.
Allah, mana Rabi, ha? Allah. Dengan ulang jolo jondik kamu inang. On mabuha, ha? Mati buse mabuha. Allah, so dia mantong mar mati-mati nang ngam nama tiwi dah boha juga do maboha. Kaum bapa, kaum ibu, na dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Adong ison nang kinaha Lailatul. Jadi pigano di ita amal kon. Pitunoli ayah umat dung solat isya, malatu ayah-ayah tolunoli sebelum khotib naik ke atas mimbar pada hari Jumat. Sadia pahalonya lakna hadir sadari ini musojid. Saya madapot kita pahalo ayah umat. On matagina pala alak na mangarti, on mat sonang na ayah umat na menjadi umat ni Muhammadi. Jadi adong Lailatul Qadar. Yang katanya kalau malam Lailatul Qadar angin berhenti berhembus, aik so indah mardalan indah mengalir, unjung dari daho indah mardalan aik beuma dia muat, jumada do ayah idaho angin indah marombus be, kau mak jumada do idaho, au pindah jumada butuh, berarti indah jumada ita marsudat Lailatul Qadar, indah onda bu ayah umat maksudnya. Nanti insya Allah akan kita bahas. Senjero langa indah so aik indah mardalan angin indah merombus hadu langa maksudnya. On mada sumangadi ita ayah umat. Ulang hanya terobsesi ita ayah umat mengojar pahala nabahat. Baya sedekah diterima, dosa itaubatan, dosa yang pun kon Allah. Na sunat ibain menjadi sunat nawajib ilipat gandaun sehingga merlomba-lomba alak ayah umat mengkojar sumbayang na sunat sementara nawajib ngai karejo onia. Sah de sumbayang tarawih na sumbayang lohor. Sah. Cuman anggodong niat irwani ba untuk mangkodo, anggo nasudong dorwamu untuk mangkodo kewajiban na tinggal tidak diterima yang sunat. Hei Umar, Allah tidak menerima amalmu yang sunat selama ada kewajibanmu yang tinggal, kata Abu Bakar kepada Sayyidina Umar. Anggo lingadong do pe amal ibadahmu na wajib na tertinggal ikare joon puasa dia bahat pe amal na sunat indai tarimu Allah taala ning Abu Bakar mandokon Umar. Jadi anggodong dirwani baget mangkodo luhur nangkian, mangkodo asar nangkian, segedeges sumbayang tarawih ita. Tentong pokok na itu dulu parjolo ipaturit ya. Ido dasar na itu dulu parjolo. Tarawih tiup borngin, teyang ko sumbayang asar ngai sumbayang kon, sumbayang luhur ngai sumbayang. Sundia do bandingan nyon, sarupodot sadabayo me uma. Mar baju jegis, mar lobe, mar sorban, mar jas, butiran tasbih selalu tergenggam di tangan. Godang-godang na jadi sasasotul doma. Manarik na pingan nabi sasada tangan naning na rumah dua tangan manarik na. Mar jas, paten, mar juba. Tiup musabahna, tainga mar saraur. On perbandingan na. Maradu ayah dohad umat siang pengajian terhormat. Sunnari ayah umat sutolak ita tusi. Ulang ita marsi salah-salahan. Ulang ita mencaci-caci alak. Ulang ita memburuk-burukkan kalak. Nabahatan alak namartong gara-gara ni syariat dohad hakikat. Adong antong para syariat, adong para hakikat. Indah tola ita para salisih konon ayah umat. Nangkon ita cajalak kaum tua, kaum muda, Muhammadiyah, Wahabi, huise ulama jabat. Manyalaun kalak nda tanggung malon ita. Berdasar meta ayah umat ngon dasar ni iman Islamun ayah umat ilmu adong tolu. Islam, iman, ihsan. Hanang kinatulun? Islam, iman, ihsan. Jadi ibarat konon buah ayah umat, Islam itu ibarat kulit, iman itu ibarat isi, ihsan itu ibarat rasa. Kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa.
Anggo bermain-main bergelut di syariat kita ayah umat sampai to bang meratus tahun kita sumbayang indah naunjung sah sumbayang ta. Perangkat solati umat, yang solat itu tubuh, yang solat itu hati, yang solat itu ayah umat nyawa. Angkon na ikhlas don na tulun ima so berdasar ita ayah umat turunan ni ilmu Islam iman Jadi Islam itu ayah umat dibina dengan syariat. Iman itu dengan torikot. Ihsan itu dengan hakikat dan makrifat. On masuk terbagi opat ayah umat ilmu. Syariat ibarat kulit. Kan itu nangkin? Hakikaton ibarat nangkini isi, sedangkan makrifat ibarat rasa. Kanime. Jadi angkon na kulit saja do umat ipatureho inda perlu isi nadio inda do ngilabuni. Inda terpangani. Kulit saja mayagitnya syariat natari daun natarbege maruudu ko uma sumbayang munduk-unduk rukuk sujud i'tidal on syariat don inak natari daun syariat don. Anggo kulit saja do dia dah umat kulit na saja terpangan deh terpangan anggo tupe apel anggo tupe anggur terpangan temula tupe tarutung pangan maulid nai anggo ngaman nyurungan bibir mo isan. Oh lama anggo terpangan wilit nai tarson kadong dong bage tarsongon apel tarsongon anggur temula tope tarutung inang goinang inda terpangan artinya inda bisa syariat saja perlu hakikat on masudok nangkin opat ayah umat dasarna syariat torikot hakikat ma'rifat itu arana susunan di badan manusia diri manusia pe opat ahma, tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Untuk mengatur tubuh on masyariat, untuk mengatur hati on matorikot, untuk mengatur nyawa on hakikat, untuk mengatur rahasia on ma'rifat. Jadi menon ayah umat dasar tanah opat macamon syariat, torikot, hakikat, ma'rifat. Kita bahas ayah umat syariat. Malah syariat saja ayah umat na kita pikirkan itu hanya membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang sah, mana yang batil. So kita tandai na hak, dia na batil. Ita boto dia na ringgan, dia na jahat. Ita boto ayah umat mana yang perintah, mana yang larangan. Akhirnya kita kenal mana surga, mana neraka. Syariat de ayah umat. Ima sodok nangkin bahat alak mar lomba-lomba ayah umat. Get sosak umat na tulapi di bulan Ramadan. Betul? Git sosak pabahat amal, adong nagit sosak pabahat jagal. Nasong ni do ben tagi na ben job narwanya. Arana martamba mon dapat mon pahalo na bahat, dapat mon amal ibadah, bisa membaca Al-Qur'an, mandarus Al-Qur'an rami-rami matumusujitan. Itaka jono ayah umat syariat torikot hakikat makrifat. Kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Isi na sajo pentong umat inda dong ulit nagyot doho. Ilen kalak jo gulugulan ang marbuka. Inda lo wasondongan amput na yulum niya do parjolo ning ro ade. Inda si bayi isi na sajo ilen kalak di ba? Rasa tidak ditemukan kecuali ada isi. Isi tidak didapat kecuali ada ku. Jadi yang bosoni inda terpisah. Islam, iman, ihsan adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain. Betul? Indah terpisah Islam, iman dan ihsan. Jadi mengatur na haram, na halal, bid'ah. Siapa yang tidak mengamalkan ini neraka. Siapa yang tidak berzikir seperti ini bid'ah. Jadi indah perlu kita bahas nasional syariat do umat. Hadirin ayat syariat deh. Kita baca niat usolli fardul maghribi, usolli fardul isya'i, syariat doa ya umaon. Sondia do lang asolaku sumbayangon tujoloni Allah. Sondia do lang aso puasaon, melalui puasa kita bisa mengenal Allah. Ondo na perlu. Melalui salat kita mengenal Allah. Melalui haji kita mengenal Allah. Melalui zakat kita mengenal Allah. Sondia do masuk puasa onpe salah satu caranta untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. On masona paduan nang kini gorarna torikot. Artini torikot.
jalan. Indah marimba sangat terikut Syaziliyah jadi, Qadiriyah jadi, Zamaniyah jadi, Naqsabandiyah jadi, indah marimbar. Apapun nama toriko, semuanya merujuk kepada la ilaha illallah. Indah marimbar sangat terikut merujuk tu kalimat la ilaha illallah. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu ada alat pembersih. Untuk pembersih hati adalah zikrullah, zikir kepada Allah. On maturikot. Jadi sadabayo sumbayang yang malu 100 tahun. Ti syariat sajurune dalam kurnia. Purwannya khusyuk. Jangan harap umat indah bisa khusyuk angko nasi pelajaran torikot. Arana torikot itu membersihkan hati. Cara membersihkan hati tak lain tak bukan hanyalah dengan zikir maya. Dot zikir. Arana permainan nita sobde di dalam do umat di bakasan dia ita botoy na khusyuk bayoy. Dia ita botoy na ikhlas anak burui. On masuk perlu umat torikoton dah. Sundia nang kini Abdul Zikri la ilaha illallah. Abdul zikir adalah la ilaha illallah. Zikir yang teragung, zikir yang termulia, zikir yang paling abdul adalah la ilaha illallah. Bahkan idokon nabinta ayah umat, idokon nabinta jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu, perbaharuilah iman kamu. Ning nabinta ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Sundia dolang amin perbaharui imanon ya Rasul. Aksiru bi qauli la ilaha, perbanyak mengucap la ilaha illallah. Terlebih songonon ayah umat di bulan Ramadan, bulan puasa. Ita babahat marsikir 2 kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallahu hisni. La ilaha illallah itu adalah bentengku ning Allah. Man dakhala hisni amina min azabi. Isialakna masuk tu bentengkon, aman mayangon segala siksaanku. Jadi mudah mancit uluk marsikir kita. Mancit boltok martahlil kita. Mancit ipon martahlil. Oh timang kuning pe ustad nggak bisa be. Martak tawak manuk na koyak dorwam. Iman ada ngolan pala mancitipon. Ndai tungkir kalak. Tibo pesongoni ulang terlalu lama ita meratapi suatu kesedihan. Bisa jadi ayah umat, apa yang kita tangiskan sekarang mungkin suatu saat itulah yang akan kita syukurkan. Betul? On masudong ayat dari Al-Quran, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. Ahad artinya setiap terjadi satu kali kesulitan, paling sedikit ada 2 kemudahan. Indah dah tujuan dah asal adong kesulitan, adong kemudahan. Indah ulat nisongani. Setiap adong sada kesulitan, paling indah, paling sotik, adong 2 kemudahan di balik ni. Yakin doh? Contohnya kebakaran. Kesulitan me. Habis ludes sudah. Bagas, karosi, lamari, televisi, podoman, adong ibakas, pakaian sepakaian na habis sudah. Ipajong-jong mau mak posko kebakaran. Marpokat mah atau bangun tokoh masyarakat ipajong-jong mah posko kebakaran marsilen sumbangan nama alak na lewat adong na 100.000 adong na 500 adong arambir 10 jorat adong na kantalan sa ember adong na manuk 3 ekor adong danon sa tabung adong na julbab adong na basahin adong na rok adong na saraur mocom ietong iepengkon aya umat dapat 500 juta. Sedangkan bakas na mosok 200 juta do. Ibangunia bakas niya mulak 200 juta, marsisa 200 juta. Untung mamosok bakas kunia. Nahulang marwani Allah di ita. Jadi atia roh penyakit, roh asusan, ngun dia doronion. Ngun al. Man dakhala hisni amina min azabi. Siapa yang masuk ke dalam bentengku, aman ia dari siksaku. Roh penyakit serahkan tu Allah. Teon masuk nadangolan nazolo atia kopit teh. Tidak amu tu. Adong do naman dokon perbanyak baca Quran, perbanyak bertahlil, perbanyak solat. Tidak ada. Yang ada cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, makan buah. Itu na dong. Betul?
Akhirnya sumbayang, jangankan sumbayang, amak sumbayang pibayang atau lay paumbang. Sumbayang may tamar jarak sa meter, sa 1,5 meter jarak na. Padahal Nabi rapatkan barisan agar tidak masuk setan. Iduntong rapatkan barisan ini sulang masuk setan tuaran-taranta. Sulang masuk jihin menggorogoti ita. Oh ni bayan maya-maya jarak-jarak na sa meter. Akhirnya masuk setan sa kahanggi. Daun nasa ada 2 yang masuk. Cuci tangan, jaga jarak. Padahal sugari martahlil doita, pajojot sumbayang, pabanyak membaca banyakkan membaca Al-Quran. On madapat turi hati-hati. Guna nasita pelajari torikun agar hati tidak tersangkut kepada selain Allah. Ulang adong ruanta tu jabatan, ulang adong ruanta tu harta, ulang adong ruanta tu sinadongan, ulang tu bagas tairwa, ulang tu kendaraan irwa. Atia sumbayang, sengaja aku sembayang fardu zuhur 4 rakaat lillah karena Allah. Ternyata sabado naningon, ternyata kolang kaling do na idamu. Tentong di bulan puasa na musin may pusok ni otang bagay na nida ma. Sa unang naon jung nida on masupurlu ipayas ati-ati on masupurlu tori imasurujukan na ng kinaya umat la ilaha illallah. Hati jangan biarkan tersangkut kepada sesuatu selain Allah. Ulang ingot jabatan, ulang ingot anak, ulang ingot alak laimu. May bigyo? Ulang ingot istrimu. Ndato laningot selain Allah. Palamadung aya umat terpaturin nangkin 7 tahun. On manangkin syariat adope kembali maya itu Allah. Palamadung kembali itu Allah. On mada berarti solat jadi, haji jadi, puasa jadi. Berarti jalan kita untuk mengenal Allah. Sedangkan tubuh belum tentu kembali kepada Allah. Bagaimana mungkin hati bisa kembali kepada Allah? Sedangkan tubuh tahun ngatar paulak tu Allah. Apalagi hati-hati. So dia cara mengembalion na indah dong na tersangkut tu selain Allah. Indah dong na tu laningot. Tita do kon di bakasan sumbayang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Imasuido ko niya ng kini umat la ilaha illallah hisni benteng ko de. Palagit aman kamu, git salamat kamu, masuk kamu tu benteng ki. On masita surah kuntu Allah. So bersih ayah umat hati-hati. Arana tong kinai. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Adong saat nasandigan inda marguna harto, inda marguna anak, inda marguna istri, inda marguna suami. Maya na dibutuh kondisi kolbun salim saja holong peruani alak lain itu radio yang mandongani hojat pondo kumurmu saja cinta peho tu alak lain mujad mela namang kipang-kipi radio homang kawalia. On ma ayah umat di bulan puasa on itingkat kon ma ibadah mangidum mohop maho umat tu alak laimu. Mulak naron mo na mga ngaji mangidum mohop maho nabo abang nabahatan nabo baya salangku. Di bayam mangelay peng mingon dompet mi lojana ho bayam manjalak-jalay na taru ipada tuon ko duma. Dokon sanga ni karijoon mi kasalahan mi. Sunyo din umak pandapan ni Imam Syafi'i. Magidong mohop uda au di manay karambir mi. Mangidong mohop jo ompung au di mangarambas manuk mi. Idokon di kasalahan ni bay. On nga daw ida pulari rayo nabo eda. Mangidong mohop da upat puji na isang ajo na susang ajo salo si masudero tutang da. Namo momentong hindi dapat pong nasalo sangkutan kepada manusia tidak diampunkan Allah selama belum kau selesaikan. On masyarat nitu baton ayah umat al-ikilau anil maksiat, mencabut diri dari maksiat. Palay dahon na supaya astagfirullah paling kon mamukomu ulang ligi-ligi be. On mar istigi parya 100 noli timun mabol nang matania. Ndai ba nai al-azmu alla ya'uda ilaih, bercita-cita tidak akan terulang. On masyarat itu batot an-nadamu ala fi'liha, manyosal na itarkarejo oni, manyosal na sala ligi, manyosal na sala tangyoni, manyosal na sala jamai, manyosal na sala langkai. On ma tay pula marsambung dot manusia ayah umat adong sadanay al-istisma, minta maaf. Angkon na mangidumohop doho tu anak borui, mangidumohop ko tu bayoy suyampun kon Allah. On ma umat payas hati-hati. On ma subahat manusia sumbayang jalan terus, manang ko jalan terus.
Makanya dalam pandangan tauhid, pandangan tasawuf, rado umak parjolo anak nai dewasa pada ayah nai. Berada lah ustaz. Anak nai naringgasan sumbayang, ayah nai naringgasan marjudi. Ima tando na parjolo anak nai dewasa. Jadi ayah nai teka dope, ngau na teka paud dope. Anak nama SMP. Anggo ringgasan anak mi sumbayang, boru mi sumbayang, ringgasan ya puaso, ringgasan ya membaca Quran padoho. Nah dewasaan me ya umak padoho dalam pandangan tasawuf. Berarti madu makrifat ya. Berarti madu kenal ya tu Allah. On masuk ringgas ya beribadah, itinggal kunia maksiat, ikarejoannya perintah, itinggal kunia larangan. Berarti duluan anak dewasa ketimbang ayah, duluan anak dewasa ketimbang ibu. Mudah-mudahan ulang songoni ita dewa. Ulang, ahan ada pot mi, ahan yang malkon mi, ajar kon tu anak ta, ajar kon tu burunta, sonon do bojo dokon guru nami di purba, sonon do bojo dokon ayah maga, idokon ayah purba, idokon ayah nur, dokon tu anak mi. Ahan ada pot kita ison, ajar kon, palamadu ajar kon sarupu amalanta, masarupu amal mudot alak laimu, masarupu amalan mudot istrimu, masarupu amal ni badot anak dot boru, on mana idokon berjamaah. On masudok Nabi al-jama'atu rahmah wal furqatu azaba. Ketika menyatu umatku, rahmat pasti akan datang, tapi ketika pecah umatku, seksa yang akan datang. Sunjane dokon jamaah boper maribu jamaah nai musujitan anggo marbeda do umat niatna indana tu Allah suderwana na sumbayangi indah jamaah ni guarni indah jamaah. Jadi on pina mangajon angkon tu Allah, on tu Allah indah dong nalain selain tu Allah. Makanya perbaiki ayah umat niat. Ima sudokon banyak manusia marsiradu berlomba-lomba ingin mendapatkan bulan Roma, padahal ahaduna perlu ikaji nakin imanakin syariat torikot payas hati-hati. Ahadapi ayah umat napatuluna hakikat. Ahadun hakikatun nyawa. Apakah asal nyawa? Apakah asal ruh? Wadmada ana abal arwah wa adam abal bashar ning nabinta. Audo sudah kepala ni ruh. Adam adalah kepala ni tubuh. Anggo kepala ni ruh audo. Ana minallah wal alam minni. Aku berasal dari Allah dan alam ini berasal daripada aku ning Nabi. Maka nak wajarkan dihitana lewati ayah umat. Kalau mau solat, mau puasa, mau haji, mau baca Quran, masuk dulu ke Nur Muhammad. Angkon melalui Muhammad doa ya umat so salamat. Anggo indah melalui Muhammad indah dong ita na salamat. Maka na bahat-bahat ita ayah umat marsolawati. An-Nabi sallu alaih salawatullahi alaih wa yanalul barakah kullu man salla alaih. An-Nabi ya hadirin i'lamu ilmal yaqin inna rabbal alamin faradus salawati alaih. Asal mamar sambung tu Allah solawat me urarna sude sondiero sumar sambung puason taon on mosita kaji inda pinatolap ita tusi sumbayang da pinang kinita kaji napatuluna anang kininya nyawa kembalikan kepada Allah, tubuh kembalinya kepada Allah, hati kembalinya kepada Allah, nyawa kembalinya kepada Allah, rahasia diri kembalinya kepada Allah. On mana opati pala madung tar kembalian na opaton on mana igorar insanul kamil, insan yang sempurna. Matar paulak sude on mana idokon inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Matar paulak ayah umma marsuo mondot Allah puasa on pe maksudna ide so marsuo dot Allah idokon Allah di hadis kudusi as-saumu li wa ana ajazi bi. Ahadi artina as-saumu li wa ana ajazi bi. Puasa itu untuk ambillah hari bayar di Allah puasoi. Puasa itu untukku. Terus wa ana ajazi bi ahadi artina Allah angko sunido partian ni anak ni inang nangkon pe ita pangido ibalos leng na Allah may nabi sa mambalos angko leng na mengharap pahala do ita mengharap surga do ita mengharap terhindar dari neraka sarupo medohot memancing ikan di dalam ember.
Haruna perlu ipancing ridho Allah Ta'ala masih liar. Itu dah wajalakan. Angko nang dapur dah ulang jalai be. Pamay ya'mal misqala zarratin khairan yara wa may ya'mal misqala zarratin syarran yara. Isalak namang karjoon na dengan idaya dito kinay kadengganan niya. Isalak namang karjoon kajahatan idaya di balosan ni kajahatan niya. Allah di membalosi inda dong namang pumambalos nangkon si pangido pahalo. Nangkon si pangido surgo. Angkoy karjoon na dengan mawade itolong Allah di baik. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan ganjaran kepada orang yang berbuat baik. Jadi sundia doang gosongani on mada umak soidokonia as-saumuli wa ana ajazibi. Siapa yang puasanya sampai kepadaku, akulah balasannya. Linai sian dabu umak lil goyah deh. Isena sampai puasa itu. Sundia deh puasa tubuh, puasa hati, puasa nyawa, puasa rahasia. On masudok nangkin kita bahas na opati. Jagongan na haram, ulang pandang na haram, mapuasa mi tubuhi. Ulang tangyan na haram, ulang ucapkon na haram, mapuasa tubuh. Jaga hati, ulang dongki, ulang sombong, ulang ria. Nangkon sakit mangurus kalak, ulang sakit manganggoy. Sawanok naon na manganggoy sa Joho di bulan puasa ulang be. Rada piho manganggoy na. Nabahat do piho mo na manganggoy. Anggosyan udah. Anggosyan. Kan na manganggoy mawarani. Mangupek mada maksud na. Mangupat. Jadi anggo madung ias hati-hati inda mangupat tibe. Inda mancacia laki be. Inda mamburuk-buruk kon ka laki. Ro Allah Ta'ala ilahenya rajoki ititip konia nikmat. Mangupat kita. Saun maya lang abaya. Sudah bayar saun maya pandaputan ko. May salaon ko Allah Ta'ala. May salaon, may inangi. Naliwati bayar na po tao do 100 kaling. On baya na madigis do. Madure do uban pature na. Maringgan do uban pature na pupu na pinaupabahad do. Bahkan baya pandaputan na markurang do. Sudah bayar sung ni berarti tidak ridho kepada Allah. Tidak ridho akan kodo dan kodarnya Allah. Jadi as-saumuli wa ana ajazibi. Isena sampai puasa na tuaw au manangkan balosna. Dia dolenganan ko surgo daripada nang puna surgo. Awan mah. Indah surgo be nang puna surgo itu mah. Ima sudukun melalui ibadah puasa kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulang-ulang ni asik mangkojar-kojar pahalo so ni amal na sunat saun pahalana, amal na wajib sunat-sunat dilipat kenau. Indah ina perlu diita. Imaso ayah umak sarupai taisun sudah ijago tubuh, puasa tubuh, puasa ruh, puasa hati. Apabila madung puaso adope ima ayat na umak naidokon ni nabintai di adi hadis sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi. Puasalah kamu gara-gara melihat bulan, berbukalah gara-gara melihat bulan. Ima sodong na puaso di hari Rabu na lewat. Dot damui wabang. Hari tak puasa. Asu hari Kamis. Isi depe mungkin so tarida bulan. Harulah maksudun dalam pandangan tauhid, pandangan tasawuf ayah huma. Saruputu ita majolita baik manusiaun alak lai jadi ada boru jadi. Wajib diita puaso apabila sudah sampai kedewasaan kepada seseorang. Apabila sudah sampai kesadaran kepada seseorang. Apabila sudah nampak bulan puasalah. Sunjiri maksudna. Tandonya anak lain adung dewasa 14 tahun dope umurnya mimpi basah maya. Pala mimpi basah ya berarti madung tarida bulan. Wajib may sumbayang, wajib mapuaso, wajib maya meninggal konna haram. Sudah na diperintah ko ni karejoan niya ma. Now haram itinggal ko niya ma. Aso arana madung nampak bulan. Onde maksudna matarida bulan. Pala matarida bulan sundia pakmilu sempurnakan 30 hari Syakban. Inda petarida mau 14 tahun umurnya, pagono umurnya 15 tahun. Dewasa mialak lain. On madanay maksudnya sumu li ru'yatihi. Puasa pala idawo bulan. Pala amu inda suni pala ta pala ro bulan na puaso kan suni yang gua. Ang alak lay pala ni da bulan baru puaso. Ima sumare beda do bulan-bulanan yalak lay do dada boru. Mudah ada boru 7 hari dari bulan-bulanan nasa bulan 10 hari paling bahat 15 hari ang buaya-hayah radi sa tahun ro saja bulan-bulanan nah. Lohor masih aktif asar mah usur
Maghrib aktif, isya aktif, subuh ma usur buse. Indah marna salose usurna. Ini indah marna salose. Ima sudukon marbeda, usur ni anak lain, usur ni dadah buru. Ang gua mau marukur deh. Artina on mada sumul ru'yatihi pala tarida bulan puasa mah ahari puaso imsak manahan tahan mamata tahan masuping tahan mapapangan tahan tangan tahan pat tahan anggota tubuh anggota zahir jadi anggota batin jadi on mada umak hakikat ni puasoi pala matar bayan na onan marsul medon Allah Ta'ala anggom na inda mangan inda minum mata leng bebas suping leng bebas ahadope papangan tangan pat leng bebas inda na marsul medon Allah berarti inda as-sawmuli'i nangkin judulnya as-sawmulido siapa yang puasa dan puasanya sampai kepadaku maka akulah yang akan balasannya inda pahala bigit lehenonnya au madionia nasonang deh bu sumuli ru'yatihi malah ada baru 8 tahun umurnya indah petarida bulan mawa painte sampai 9 bulan 9 tahun badajat 9 tahun dewasa me pala jabat muding dewasa me berarti wajib menahan tahan mainang matamu pala marung tertahan matar tertahan suping on mada ayah uma naidokon puasa khawas on manaidokon puasa khawasul khawas ma puasa nai puasa nalak na khusus domay indaw na manawon kon naledokot na manguas mata pi itawon ko niya ulang mamandang na sotola suping pi itawon ko niya ulang manangon kata-kata na joro tangan isobar ko niya ulang manjama ima sebulan kesabaran don inang bulan Ramadan sabar manawon kon mata ulang mga ginaharang sobar manahan suping ulang manangon kata-kata na sutola sobar manawon kon tangan ulang manjama na nasud ingin ini Allah sobar tupat niba ulang ilang kaun tu maksiat on ma bulan Ramadan bulan menguji kesabaran adong buse ma iso na hagorarna Lailatul Qadar maunjung may dahon ng kinso ay ki inda mardalan angin inda marombus indai maksud na isa alak na marsudot Lailatul Qadar tenang meyai isa na marsudot Allah inda dong be rusakta marsakta na mangulyon sonang pasonang marwamo tema marsudot na ituntut na idalakani yang dicari cuma Allah ang gojat madung marsudot na idalakani tenang me na idokon ay inda mardalan angin inda marombus tenang ito maksud nyon Onlo jabayo ya Allah ya Tuhanku ulang malang amasiak tubayan kehidupan topek malam Lailatul Qadar turang hari nai mangguli ada burunya sakilo di Malaysia na inda mardai tentong hidup pangiduan niya topek rupa malam Lailatul Qadar di malam ganjil tanggal 20 sada pika disi angka na ganjil angko 2 na gonop de angko sada do na ganjil jadi angko suni angko 2 gonop sada ganjil artinya yang satu itu adalah Allah Ta'ala. Tidak jumpa di malam 21, tunggu di malam 23. Habis saya di 23, angka 2 genap, angka 3 ganjil. Tolu di ganjil. Ganjil yang ketului. Hari na tului. Allah Muhammad Adam. Pelajari na tuluan. Allah Muhammad Adam. Indah marso di malam 20 painte di malam 25. Habusay di ayah umak na limay duay sinagonob 5 na ganjil na limay ayah umak on ma alhamdu alif lam ha mim dal 5 hurupi di badan tadi umak mim ha mim dal ibadan tadi Muhammadi onde artina umak pala indah marso di malam 25 tunggu malam 27 2 di situ genap 7 adalah ganjil hari na pituy yang 7 itu adalah 7 lapis langit 7 lapis bumi di badan tadi umat on matu ginjang bo pusot tu ginjang 7 lapis langit on tutoru 7 lapis bumi di badan tadi umat daro daging tulang on sude marlapis-lapis di badan ta indah marso di malam 27 tunggu malam 29 2 di situ genap 9 kan hari na 9 ini siapa yang sanggup menembus alam yang 9 dialah yang berhak jumpa dengan Allah
Imasudukun Allah di hadis kudusi, banaitu fi jawfi bini adama qusron wa fil qusri sodaron wa fis sodari kolban wa fil kolbi puadan wa fil puadi syagopan wa fis syagopi luban wa fil lubi sirron wa fis sirri sirri sir wa ana fis sirri sir. 9 lapisanna so baru marsudut Allah on ma inang Ramadani so bulan pasambilanna. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syakban, Ramadan. Patigana. Ini sebulan 9. On masuk hukum di Padang Arafah tanggal 9 day. Isa na hukum tanggal 8, tanggal 10. Tidak sah. Asal kon tanggal 9. Kalau sudah dapat yang 9, hukum berhentilah. Patenang mamarsu medon Allah. Pala madung marsudut Allah indah dong bejalakan ta. On maya jalakan Allah, bukan surga, bukan neraka, bukan pahala, bukan harta, bukan jabatan, tapi yang dicari cuma Allah. Imasol la ilaha illallah. Indah dong benadong selain Allah. Indah dong benadong selain Allah. Nah dalam doa ayah umat puasoi benda suket ibahas deh. On pahalo saja mah. Bahat-bahat marsadoka. Apalagi hari pertama pemasak bubur kacang hijau mar 5 tajo. Masak. Mau cuma. Betul dong. Mengerti mau marsambung may lalahoy nam. Marsambung ma marsum medut Allah. On may Lailatul Qadar bayar masakat harus zakaton fitrah ada tini fitrah suci sundia deh melagit mangalen harto zakat tu jadi ilehen tu na mustahak isi dan mustahak pemiliknya itu siapa yang punya. Siapakah yang punya? Yang punya adalah Allah. Paulak madatu Allah dah ahama paulakoni ima umak dah napitui kudorat irodat ilmu ayat sama basur kalam. Apabila terpaulak tu Allah napi tu mocomon berarti inang mai keluarkan ko zakat fitrahmu madung suci ita mayas kita pala madung ias kita aya umat dot mai tasandigan beridul fitri itu maksud nion. Oh ning naman jak jalai pahalo saju tanda iya suada sama marsambung may lalahaw ma. Ini maksudnya sumuli ru'yatihi pala madung rotanda kedewasaan rotanda kesadaran adupe saudara maho arana matan nas bima ya'ishu bih. Seseorang mati sesuai dengan kebiasaan. Alakna asik membaca Quran, membaca Yasin. Jangankan laus meninggal, berbangkit umat tu padang mahsyar tu kinaingon kubur membaca Yasin wal Qur'anil Hakim, membaca Yasin di bayoy. Pala na bahang ya umat sa unang tukang bahang dia isandikan manupurkun Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahang deh. Palalak namar gitar, oban buseme gitar niya. Palalak namar lagu India, oban buseme muskurane ki wajatum ho. Gungunane ki wajatum ho. Jia jaena orepi nyare. Nah digeser dia tini. Aku tidak bisa hidup kalau bukan karena kau. Baik malang kalimat untuk Allah. Jia jaina. Saya tidak bisa hidup kalau bukan gara-gara kau. Oh kekasihku, isi kekasih tai. Oh ada tu bayu hidung untuk iben kujok tong ruani ya. Ijolon anak buruntung ipasang ko nga ada memang unjur-unjur yan tong manggenjal doma. On mada doa ya dapat umat. Nasuni deh, hanita pabiaso matan nas bima ya'ishu bi. Seseorang mati sesuai dengan kebiasaan. Berbangkit pe aya umat pelalang naringga sumbayang di kuburanan pe. Sumbayang disandikan manupurkun Allah. Pelalang na pangaji mangaji ya, pelalang na parapar bahang ya. Nasunguni don sandikan daba umat. On masuk ita pabiasa mambayad na ring ganon. Angkon puaso do solaku tu Allah. Sunjani do kon puaso solaku. Tahan mata, tahan suping, tahan anggota tubuh, baik ia anggota sohid, sunguni anggota batin. Pala matarjago sude on mada umat na do kon puaso. Marbuku alak anggoho inda botal puasomu. Tengah tengah jungi pakai mata orang lagi haram. Berarti mempuasakan mata, mempuasakan telinga, mempuasakan tangan, mempuasakan kaki, mempuasakan anggota tubuh. Ini masuk nang kini kaji tubuh, adong kaji hati, adong kaji hadape nyawa, adong kaji rahasia diri. Sudena opat mocomon paulak tu Allah Taala. Ini masuk terbagi opat dawa umat ilmu ini.
ruhi pinasuni di, akali pinasuni di, terbagi opati adong akal ma'ashi, adong akal ma'adi, adong akal zamani, adong akal kulli. Naidokon akal ma'ashi, soal kehidupan naligatan bayoy, naligatan anak buruy, ima naidokon akal ma'ashi. Musin martani, ya pe cocok tu siya martani. Musin marjakal, ya pe lalu ya marjakal. Aharo kareyo, musin marsere, ya pe mahir di siya mandulang. Manggalundung, indaw nasere na igalundung, alak pe igalundung iya. Betul? On ma. Adong akal ma'adi, na perlu siya tempat kembali itu akhirat. Akal ma'adi gurarna. Inda perlu siya kayo, inda perlu siya jabatan, inda perlu diges bagas, diges adong kendaraan. Na penting may butuya sangat tu dia mulak niya. I akal ma'adi na tu siya. Ma'adi artinya ulang mahadi dah. Ma'adi. Git salah dokon mahawi dah. Ma'adi artinya kembali. Adong akal samani. Adong namusin iya pemalo iya. Ayakal samani nasunin. On madanay dokon ulama dahri. Dahri da wartini ima so de uma. Najolon tong ulama salab don adong. Ulama kholab. Sundari nga dong may ulama salab, ulama kholab nga ulama nakolab doma. So dia musin margitar, dodotannya margitar. Musin marbal, dotia marbal. Musin marburu, dodotannya marburu. Ulama dahri minasoni, ulama yang mengikut zaman, ulama yang mengikut masa. Ido tujuan ni bope adong alak na dahri, memang ima tujuan na ni dokon dahri. Ulang so ni ita. On ada daga anak dona you can see, dodotan uma na you can see. Olo kan? Apalagi sonon di bulan puasa, tutup masude, puaso on masude. On akal sama, adong akal kulli. Indah marimbar sangaha, urusan dunia jadi, urusan akhirat jadi, masalah ekonomi jadi, indah marimbar sangaha, ilmuna terkuasa ia. On mada akal nyalak Amerika. Dapat kalai akal kulli. Ibu tolai dari umat Nabi Teng Islam di Indonesia. Ibu tolai alak bolan tapi ibu tolai dan Nabi Teng Islam di Indonesia. Ida alai najolo umat. Kenapa orang Islam berani melawan kita? Padahal senjata mereka cuma bambu runcing, parang bengkok. Nah itu alai meriam canggih. Olo kan? Te sanggup barani alak Indonesia. Iselidiki alai. Rupana barani ilma alak na Islam do. Islam. Asal na baranian alak Islam. Isri Islam nai. Ternyata iselidikan ayah umat. Anak-anak santri do. Ima sodong hari santri. Ternyata santri don aso so ni beteng-beteng na. Arana beteng guru na. Di antara guru na betengi isede rupana ulama-ulama na itu. Isede ulama na betengi ulama yang ahli tasawuf dan ahli tauhid. On madasuget ia puskalai inda tola mempelajari tasawuf, inda tola mempelajari tauhid. Ima sungadong alak na kudang ruan belajar tasawuf besonari. Ma terpengaruh ayah umma ikaluarkon kalai ma melalui haipei mada ayah umma. Ngon dia so yakin kalai, so kuat alai, mentang-mentang idalam melai tasawuf, idalam melai tauhid, berasal dari yang gaib. Yang gaib itu adalah Allah Ta'ala. Akhirnya sundir masulang yakin Islam itu nagoib deh. Sundir masulang yakin kalai itu nagoib. Itabain tontonannya lai, sulupa alai tugasnya lai. Ima so tahan sa saborngin. Tahan sa saborngin. Mulai ngon napipil pusot sampai tu namuap lihat. Tahan sa saborngin. Torang ibakasan ulo si baya alhamdulillah baya ada burungkon ning ruan alak lainay. Alhamdulillah mana kuatan baya marsikir. Ulang majolo dia maksumbayangi ipodaman niya ipebaya na torang do mabayangon bakasan ni ulo si. Yang bang yabin na marsikir sajo ampengan na mar Facebook do. Mamain HP sajo. Betul ba ina? Wan ma. Macaranya lay alak Belandai. Ngun dia do kekuatan ni alak Indonesia subarannya lay. Rupa na umak ngon zikir do. Aso indah ta semarakon. Aso indah ta gumrukon ayat umat la ilaha illallah. Abdul zikri la ilaha illallah. Abdul zikri fa'lam. Ada maksudnya si Abdul zikir mesti berilmu yang menzikirkannya. Fa'lam la ilaha sendiri maksudnya angkon nomor ilmu. Ilmu apa? Ilmu syariat, ilmu torikot, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Ulang na perdokon-dokon angkon na lengkap de ilmu na palajari ayah umat ituntut. Arana adong do parwiritan tadi kampung-kampung amboy sondo nasa kali sapo kendo saja man tong terbahas ison teuha. Mazat buat bahad do terbahas ayah umat. Jadi marado ayah do umat sidang pengajian nanti hormat. Waktu tapi ayah umat pas-pasan ma habis.
Mudah-mudahan barokah. Ulang lagi yang anggoy sina orang dapat jam modong. Apa nang kita mutung kirme. Nasa laro betul mana soto la manung kiri ning orang lalu. Wan petar suni majolo ayah mudah-mudahan barokah manfaat sehat-sehat kita, terpuasan kita, puasa syariat jadi, puasa hakikat jadi, melalui ibadah solat jadi, bayar solat fardu, solat tarawih, mandarus Al-Quran, sedekah banyak-banyak di bulan puasa, te ulang-ulang nina asik-asik mengejar pahala, sundia sumarsyurut Allah Ta'ala. Arana yauma izin nadiro ila rabbiha naziro. Tokinai marsinar marcahayo ayah umak mukoi menatap memandang zat yang wajib al wujud. On ma ayah umak kenikmatan na paling nikmat sandingan ayah umak di bakasan surga. Pordoramu upati daun jamuna lebih nikmat. Biado tagi do isurgongki tagi ya Allah sonang do sonang. Tabo do lalam panganon tabo ya Allah. Pordoramu upati daun lebih nikmat. Por mantong ya Allah. Ibu kak konia ma ayah umak keriduannya. Ipa tidaunya ma keriduannya tuita bahaso nang rido ya tuita. Ima sudokon manjalai ridonya Allah do karidoon pena mangajion. Manjalai indari dunia alak lain iba, indari dunia istri, indari dunia anak, ridonya Allah. Kan itu. Mudah-mudahan tutup kita di bagasan rahmat dohot ridonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adong nang kinison adong biadele aya martibalan uida pakaian di daganak na baju na saraur na anduk di banjaran ubasu upake tola de tola teleng na panang ko de gorarmu panang ko bahay inang kinuiday sun umak mo ha. Oni adong na urang sehat anggota jamaah pengajian mudah-mudahan so sehat sutar karejoon pala ayah sude na naik hajion na wajib dan na sunat anggota majelis don majelis pengajian mudah-mudahan alak na orang sehat diangkat Allah penyakit na alak na dong hajat-hajat na dikabulkan Allah selama hajatun hajat na denggan alak na dibalut ni hutang mudah-mudahan terdunasi hutang. On manangkin pakaian-pakaian sangabian ning ya anggoy nga padei anggo nagit ipamanfaat kon to lado sarupod sinon kali jaga pintong nasuni de umak manang ko ya tu bakas nyalak na kayo sodong sadokahon kun niya to alak na miskin intong aulia Allah dei ampot na perintah do tu siya anggoy tatong alak-alak na biaso di ta umak de. Jadi harap kutar suni majul umat mudah-mudahan saduah kita sepangiduan sehat-sehat kita panjang-panjang umur rondah rajoki marsui kita mulaksanakan insyaallah dung lebaran mungkin to kinailing kita lanjutkan do insyaallah pengajian tahun sunang duran tau mak na mangajian na sunang piramu yung umat sunangan do bewala larway au na sunangan ruang ko mangida amu tubang-tubang pe bayaling aktif hadir itu sun martungkot pelingi tahun kun ko umat tusun tini ruang ko buto masehat hoy palaro tusun masehat marnyang mada angko sibuk mutiang buat hati mak mamuk-muk deh. Kasuni de lalahu mak. Nah, onte mandoah maita. Astagfirullahalazim wa ilawan qayyum. Al-Fatihah. Auzubillahi. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina ولأساتذتنا ولأقربائنا من جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا يا الله فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تحيي قلوبنا بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وإيماننا وإسلامنا
وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا يا الله من الرياء والعجب والحسد والكبر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتاد ونعيما لا ينفاد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد يا رب العالمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا تضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نستغفرك فإنك كنت غفارا. اللهم ارزقنا يا الله توبة نصوحا. اللهم ارزقنا يا الله توبة نصوحا. اللهم ارزقنا أولادا صالحين وبنات صالحات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخورنا وملاذنا مولانا محمد. تقبل الله منكم. والله الموفق إلى أقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.